Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tikulandire niso pano pa Twaiba Islamic Television mikumano yathu imene tikukumbutsana ndi kuunikirana zinthu zomwe zili zofunikira Islamu kuzika m'malingaliro kuti zikhale maphunziro amene akuphunzira kuchokera mu zochitika zimene Allah subhanahu wa ta'ala adazika mwezi wopatulika, mwezi wa Dhul-Hijja, makamaka tendezo yambirira ya mwezi umenewu. Ndipo mkumano wathu wa lero tikuona chinthu cha namba 4 chimene Islam akuyena kuti aphunzire kuchokera mu zochitika za nyengo imeneyi. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikhususi shahr Dhul-Hijja, pazokhuza mwezi wa Dhul-Hijja, kungofika mwezi wa Dhul-Hijja, Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amatifotokozera za nyengo yopambana kwambiri yakuti ntchito ili yosemene munthu angayigwire imakhala yokondedwa kwambiri ndi Allah subhanahu wa ta'ala kuposa ntchito yomwe kuyigwira kunja kapena kuseri kwa masiku amenewa, masiku a tendezo yambirira ya mwezi wa Dhul-Hijja. Tikaona ku sharia yathu ya Chisilamu, system imene ndiyo chulukira, system yofotokozera kupambana kwa nyengo zosiyana-siyana. Kubwera nyengo nkubwera mahadithi, maaya otsimikizira kupambana kwa nyengo imeneyi. Nyengo ija ikadusa osatenga nthawiso kubwera nyengo ina nkubwera maaya mahadithi ofotokozera kupambana kwa nyengo imeneyi. Kudusa nyengo imeneyo kubwera so nyengo inaso kubwera so mahadithi maaya ofotokozera kupambana kwa nyengo imeneyi. Mwachisanzo, pamene tikunena za kupambana kwa mwezi wa Dhul-Hijja, makamaka tendezo yambirira kudusa nyengo imeneyi, tikulowa mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, shahrullahi al-muharram. Tikukuma naso ndi mahadithi ochokera kwa Mtumiki sallallahu alaihi wasallam otsimikizira kupambana kwa kusala mwezi wa al-muharram wose. Kusala mwezi wa al-muharram wose utanthauza kuti kuchulukisa kusala mwezi umenewu, masunna, kuti palipose pamene ungayike somo yako ya sunna mwezi wa al-muharram, mwezi wosewu, ndi kuti somo imene ndiyo pambana. Mahadithi so otsimikizira zimenezo ambiri koposa kosa yawmu Ashura, kudusa masiku amenewo, kubweraso mwezi wina, mwezi wa Rajab, akutiuza kuti ndi mwezi umodzi myezi yopatulika. Choncho nkofunikira kulemekeza mwezi umene unyengo imeneyi pochulukisa kupanga maibada osiyana-siyana. Kuchoka pamenepo kubwera mwezi wa Shaaban, umene tukuma naso ndi mahadithi ya Mtumiki sallallahu alaihi wasallam osonyezera kufunikira kwa kusala mwezi wa Shaaban. Ndi maumboni osiyana-siyana ndi zina zochitika mwezi wa Shaaban, ngati kunyamulidwa kwa ntchito za anthu kupita kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kungotuka mwezi wa Shaaban kukubwera subhanahu mwezi umene maaya ndi mahadithi ochuluka ofotokozera kufunikira kupambana kwa mwezi umenewu, nukhala kuti mwezi umene uli wopatulika olemekezeka kwambiri. Izi ku Chisilamu zili choncho. Kodi zimenezi tikuphunzira chiyani molingana ndi mikumano yathu imene tikuunikirana za mwezi wa Dhul-Hijja? Izi zikutiphunzitsa chinthu chachikulu chomwe ndi kufunikira konyuwanisa moyo wako wa chipembedzo pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nkofunikira kunyuwanitsa moyo wako wa dini pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuyankhula mochidule kufunikira kwa tauba. Allah subhanahu wa ta'ala anayika nyengo zosiyana-siyana kuzungulira chaka chose, kuchoka nyengo yopambana kubwera nyengo ina, kuchoka nyengo ina kubwera nyengo ina, kotero kuti mpaka anthu ena kumafunsa kuti kodi pamene pasupa nyengo yopambana ndi iti, poti kuchoka apa kuti kubwera nyengo yakuti yopambana kwambiri kuposa ina iti, yopambana ndi iti. Nyengo zonse zopambana, koma phunziro limene inu mungaphunzire, ine ndingaphunzire, ndi kufunikira kwa tajdidul ahadi ma Allah subhanahu wa ta'ala, kunyuwanisa ubale watu ndi Allah subhanahu wa ta'ala kapena kuti kupanga tauba. Choncho mu mahadithi amene akufotokozera za kupambana kwa tendezo yambiri ya mwezi wa Dhul-Hijja ndi zochitika za nyengo imeneyi, koma bweraso mpaka ayyamu tashriq, mahadithi amenewa akutionesera, akutitsimikizira za kufunikira
konyuwanisa ubale watu ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala. Choncho silamu pamene masiku amene wa akudusa nkofunikira kuti angakhale nyengo yadusa ayike m'maganizo ake ngati phunziro kufunikira konyuwanisa ubale wa iye ndi Allah subhanahu wa ta'ala, pochulukisa kulapa pafupi nthawi ndi nthawi kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ichi nchofunikira pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala achulukireje mahadith komanso maaya mu Qur'an amene akutilimbikisa za kufunikira kwa kulapa maaya ambirimbiri. Choncho mu zochitika za mwezi wa Dhul-Hijja zikutiphunzitsa kufunikira kwa kulapa, ndipo chikhale chikhalidwe cha Islamu angakhale masiku wa adusa nyengo imene ikudusa chikhale chikhalidwe chake nthawi ndi nthawi usiku ndi usana kunyuwanisa ubale wake ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala, kuti mpaka tikakumane ndi Allah subhanahu wa ta'ala ubale watu uli bwino. Allah subhanahu wa ta'ala tawasi tawfiqi bali imeneyo. Allahumma amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.